Nasa na yung ilong, balurian na. Nasa yung ilong. Wala man. Video, ba't yung video? Tulong tayo. Pa daw siya. Okay, so let's start the party. Okay, kids, if I say hi, say hello. Okay, hi! Hello! Good everyone, you're all gathered today because we're invited for the first day of our first birthday of Pia. Okay, you're not just invited, but you are special to the heart of the family and of course to the birthday celebrant. Okay, before we start the grand entrance, I will acknowledge first all the guests na nakano sa first birthday. Okay, yes, and make some noise sa family of the birthday. Happy birthday for Pia! Okay, stay at the center. Okay, a picture is about with all the kids before we start the program, okay? Birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, everyone say happy birthday, Pia! Okay, again, before they move on si Pia's first birthday candle, okay, sir, your wish for Pia, and of course, your message to all the guests. Okay, for love and you. Ma'am Lovely, okay, Ma'am Lovely. Iyo ka lang, ma'am. Ano ba ba? 1, 2, 3. Eyes to camera, then smile. 1, 2, 3. Yeah, wait, sir. Oh, sir, okay, sir. Sir, paano na? And of course, a group hug. 1, 2, 3, and group hug. And thank you so much for our last table. You are the last table. Please, smell dira. Z. Z. Smile. Inabi. Labi. Smile. Dia. Smile, Dia. My name is, I'm 7 years old. And, Bring me a bag. Gindang na tayo. Ang lutbag may ko. Kumugasay ka nino. Dalabi, plastic ko. Leda, 11. Your name? Before that, I will give 5 counts, then magsabot mo kung sa yung group. Okay, go. 5 counts. 5, 4, 3, 2, and ang sabot sa yung team or group? Disney Princess. Disney Princess versus team. Control Team. Ano ko lang guys, ma'am. Niyaras ko yung nagpag-flag ko yung image ako sa mga manus. Flag control versus team. Disney Princess, okay. Even so, ba sa business sa group kami na lang sila sakto ba? Okay. O sa name ni mo, ma'am? Honey. Honey else? Julie. Julie. Okay, ma'am Julie and ma'am Honey. Again, mabili kami ma'am ito muna ma'am Honey. Okay, easy average or difficult question. Sagot ulit sa mga bata. Average question. Okay, ma'am Julie, this is your average, ma'am Honey, this is your average question for Team Disney Princess. Your average question is, kung papilion ka o tao kung sa iyong ganahan, sa tao mo ay ayo o sa ayo mo ay tao nga naman? Again, kung papilion ka tao, sa tao mo ay ayo o sa ayo mo ay tao nga naman? Ano na lang ko sa ikaw? Again, papilion sa tao mo ay ayo nga naman, mga tao mo ay ayo, ma'am. Ako na yung ibang teacher para maayo sila. Okay, kurubahan si ma'am. Okay, an easy, average, or difficult question? Average siya, saka. Okay, magkanawa sir na kung Sir Eric, si ma'am, kanawa kung isa pinakamalang answer. Okay, this is your average question. Kung walo na lang abong imong buhok kung sa imong ganahan, tapok or katag anuman. Again, kung tagaan na lang tag-walo na lang abong buhok kung sa imong ganahan, tapok or katag anuman. Sa taasal mo, tapos. Mubili na ka, tapok or katag anuman anuman. Ang tapos ka na, di ba napugnan? Okay, siguro ay na atong game. Again, una mo sa tubangan, una mo sa likod, ayaw mo kalain. Again, kung malinya na mo, raise your two hands and say happy birthday. And of course, you have 1 point. Okay, trial first. Arrange yourselves. Arrange yourselves according to your height. Di ka sa pinakamubo, nga sa pinakataas mo. Pinakamubo, nga sa pinakataas. Say happy birthday! Happy birthday! Mga na sila. Okay, bago trial pa to. Okay, no more trial, proper game. Again, una mo sa move forward mo mga anak. Again, una mo sa tubangan, una mo sa likod, ayaw mo kalain. Arrange yourselves. Arrange yourselves according to gitas on sa ilong, gitas sa pinakataas, sa pinakabungka ng ilong. Pinakataas ito sa pinakabungka ng ilong. Say happy birthday,
Gikan sa pinakataas. O, balik sa linya. Okay, nanay 1 point ang Disney Princess. Arrange yourselves. Arrange yourselves according to your skin color. Gikan sa pinakaputi nga to sa pinakamorena. Pinakaputi nga to sa pinakamorena. Sing happy birthday! Manasin lang. Wala ka na problema mo yun. May anak sa si Mami. Wala kong chip na kung di ka na buwan. Okay, gikan sa pinakaputi nga to sa pinaka-brown. Okay, puti, puti. Puti, nagyapon, puti, puti, brown. Masin driver ka, ma'am. Okay, 2 points. Ang inyo kay 0. Arrange yourselves. Arrange yourselves according to bidakon sa lawas. Gikan sa pinakadako at sa pinakagamay. Pinakadako at sa pinakagamay. Si happy birthday! Happy birthday! Pinakadako at happy birthday! Hindi ko yung problema mo. Mga na siya, pila na yung timbang. Wala naman na siya. Okay, 3 points. Ang inyo ka, 3 na mo no? 0. Arrange yourselves. Arrange yourselves. Kailang linya mo bang? Kailang makalinya mo ani? Arrange yourselves according to your beauty. Kikan sa pinakagwapa nga to sa dia. Nagwapa nga to sa pinakachaka. Pinakagwapa nga to sa pinakachaka. 10, 9, 8. Kaya mo, nakakuha mo ani, nakakuha. Ma'am, ang isuon niya man no, kay kanang tuan, isuon ni sir ang iyang banang. Di nga niya, ay, ma'am, di makagagwapa to sa likod. Okay, so you have 3 points and inyo kay 1. Our next game is 5 points. Paint my picture. If I say, paint my picture, boxing ni Manny Pacquiao, I will count 1 to 10. Then if I say stop, you will stop. Then pagutang-utang mo unsay role niyo sa boxing ni Pacquiao. Okay. Okay, try your first. Paint my picture. Boxing ni Manny Pacquiao. Go, 10, 9, 8, 7. Alam, tingnan niya, Jimmy Shot ka. Asa di sa siya, ma'am. 5, tingnan niya, Jimmy Shot ka. 5, 4, 3, pili ka mo liyo and stop. Okay, sa kadiri, ma'am? Morales. Round girl. Water girl. Ikaw, ma'am? Referee. Okay, ikaw? Judge, ikaw, madam? Si? Morales. Okay, mananakaw ka pa kayo sa round 3. And ikaw? Si Junisha o si Jinky? Okay. No more trial. Proper game. Tanawan yung isip pinakalindo mo dahil. Paint my picture from the movie The Little Mermaid. Go! 10. The movie The Little Mermaid. 10, 9, 8. From the movie. Tanawan yung bago, sir. Sir, yan ka lang sa pinakalindo. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, dali na. Karoon na mo niya, mapagmangkon. Okay. Kapag bata ang naman siya? Okay. Okay. Everyone say happy birthday, Pia! Happy birthday, Pia! Ano ba yung sa? Okay. In 3, dali lang po ay dali din, sir. Oh, pa, yung mo. Okay, kaya hindi mo matangtang, imuhan na lang yung buhati kahiyan. Apil na siya. Imuhan na lang, apil na mabiting, buhati lang kahiyan sa inyo. Okay, tanong mo bata, make a line, one straight line, then you need to say happy birthday, Pia. Then you are going to give the look bags. I will sing the look bag. Okay, hatasan na ni Mami and Daddy. Ganun, ikaw una. Ikaw una. Say happy birthday, Pia. Ma'am, ano sila sa mga kabitulat ang tanan dito? Ikaw si Ma'am. Okay, next. Happy birthday, Pia. Okay, sige ka din ng gagawin sa isang gagawin ng happy birthday later. Ay, bakit na rin? Happy birthday, Pia! Everyone. Okay, sunod. Everyone. Okay, ano sa mong hawa? Okay, stay at the center. Dali yung bata galawin. Dali, sir. Tanong yung bata. Dali. Okay, ma'am. Ano mo sa center, ma'am? Lifetime course, sir, ma'am. Parang lang lang ka. Stand lang. Okay, ano mo sa center, ma'am? Let's have a picture taking. Okay, ano dito, sir? Pictures at the sir. Magandang mo sa bata ba? Pag bata, anak kong lagi ka, dapat ako nabuyagan, ma'am. Buyagan mo lagi naman. Tinalagay mo lang sa una. Pag ako nabuyagan. Okay. Ang pinakamuso mong tingong kagalaw prize. Happy birthday, Pia! Okay, pwede naman mag-lingkod. Okay, ma'am, any message yung mga bago na mabutang sa talang na nakakaroon sa birthday ni Pia. Okay, again, ladies and gentlemen, a big round of applause for Ma'am Laika. Message yung mga talang na may mga family, at yung mga bitambang ni mga party.